E aí, voltamos mais uma vez com The Other Worlds. Então, eita, já tem um carinha ali, rapaz. Voltamos mais uma vez com The Other Worlds e estamos fazendo a missão principal. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Um estranho numa terra estranha. Phineas precisa de sua ajuda para fazer as coisas certas em Bonanza, mas você precisará de um meio de transporte primeiro. Então vamos aí, vamos ver aqui. Provavelmente a gente vai ter que sair na mão isso aqui, né? Já foi, já. Cacete, troca de arma. Logo um tiro lá. Tem mais um agora, cadê ele? Ué. Tá por aí, depois a gente vê. Ótimo que eu pego munição, que eu tava sem. Aqui é só um pouquinho. Ah, só um detalhe que eu deixei de fora do vídeo é que eu tava vindo pra cá, mas eu tenho essa minha mania de querer brincar, ficar testando o jogo. E aí eu fiz isso aqui, ó. E eu matei um cara lá e aí deu ruim, porque a cidade inteira contra mim. Eu não sei se de repente eles já estariam contra mim por eu ter transferido a energia pra outra cidade, como eu fiz no último vídeo. Ou se foi isso, mas provavelmente foi isso. Então, tanto que vocês viram aqui, ó, arruinei 3 missões nessa brincadeira. É mole? Eu gosto de ficar fazendo isso, mas eu não imaginei que ia dar ruim, entendeu? Aí agora tá a cidade inteira contra mim, ó. Tá, beleza. Tá ali embaixo. Vamos dar uma bisoiada por aqui antes de pegar. Vai pegar um veículo, uma nave, né? Não tem nada por aqui não. Só esses negócios aqui, né? Que é melhor não mexer pra não explodir na minha cara. Cara, tem um monte de gente no mapa. Eu acho que é o grupinho que tinha lá em cima quando eu passei. Tá, vambora. Olha o tanto de bicho aqui, larga rato. Beleza. Pegamos o regulador de energia. Na última missão eles falaram, lembra que você transferiria o tempo de um... O tempo não, a energia de um para o outro e depois você teria que roubar esse negócio aí. Tinha até esquecido disso, cara, agora que eu li o nome que eu lembrei. Tá, então acho que agora a gente tem que ir pra nave, né, sei lá. Tomar cuidado que se eles me verem aí, lascou. Inclusive, acho que eu vou até mudar pra arma, né? Acho que é interessante. Moradores. Aí, não me viram. É, agora eu acho que é só sair fora. Os cogumelos aqui. Ó, rapaz. Vamos sim. É o susto do caramba, hein? Pô. Vamos embora. Aquele corte de leves, né? Porque essa transição é ridiculamente demorada. Beleza, estamos chegando aqui.
Ó, que coisa bonita. Gigante. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back at my post. Ué? I've worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found out and I had to take it apart. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves from my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Mas é claro, minha princesa. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Ah, é, deixa eu ver se ela tem mais alguma coisa pra falar. I can't stop thinking on Edgewater. In the bar? When I asked if you were a drinker? Sorry. I know it's none of my business. Strong drink makes me sick. And it makes me real sad. I start thinking about things I oughtn't, and then... Well, never mind that. You got better things to think on. Sorry. I'm sorry, I shouldn't have said anything. Where are we headed? That's on account of how I never met her. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Cada vez dá mais raiva dessas promessas espaciais. Nossa, uma transição rápida. Estou até assustado. Usar bancada. Nem lembro pra que serve isso aqui. Nem cheguei a usar. Ah, é, instalar modificador, né? Aumentar o rifle de assalto. Acho que eu vou pôr um de choque. Na bala. Precisão da arma, quero. Bora. Vou ver se na espingarda dá pra pôr alguma coisa. Só isso, então não quero. Deixa eu ver na espada. Aumenta a velocidade do ataque, interessante. Aumenta o dano,
interessante também. Só essa pistolinha que eu acho que eu vou mudar. Não, não aqui. Acho que eu vou mudar e pegar outra arma no lugar dela. Rifle de assalto e espingarda de cano já está instalado. Rifle de assalto leve. Vou pôr o de assalto leve, vai, que aí ficam 3 armas supostamente diferentes. Aí eu vou colocar esse negócio de plasma aí. Não deve ser mais eficiente do que o de choque, mas... Ó, o da mira. Beleza. Ah, vamos direto só lá no objetivo, não ficar enrolando muito não. Falo isso, mas tô querendo lá pra cima. Ah, vambora, vai. Captain, Ok. I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. Também não é assim, né? Tá, foi assim, beleza. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Ah, sim, faço todo dia isso aí. Ué, eu posso fazer isso aqui? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Eu nem sabia que eu tinha mexido na engenharia. Ah não, mas faz parte da tecnologia, tá certo. Tá, ganhamos 10. Quero arma branca, longo alcance, defesa, 2 em diálogo, 2 em furtividade, 2 em tecnologia, umzinho na liderança. Não, calma, calma. Aplicar. Agora vai. Talentos. Guepardo. Passos largos. Talento. Precisão. Resiliente. Burro de carga. Ai, que cacete. Acho que eu vou aumentar minha velocidade. Velocidade correndo, vai. É isso aí. Aí. Legal, não tinha reparado. Pelo menos se avisaram, eu não lembro. Então eu tô positivo, 12% negativo. Quer dizer, 12% positivo e 100 negativo. Desertores estou 40%. O resto ainda não cheguei a conhecer. Que são os lugares onde ainda vamos explorar, né? Beleza.
Não, é tudo secundário. Tô moscando. Opa! Tá, que tem alguma coisa pra pegar aqui? Não, né? Então tá. Está no regulador de energia. Ui, conquista, delícia. Passagem para qualquer lugar. Consiga sua própria nave. Ui. Tô me sentindo Shepard. O que tem aqui pra cima? Dá pra pular aqui? Ui. Ótimo. What can I do for you, Captain? Ah, eu quero um suco de laranja. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Vamos embora. Caraca, isso é baixa altitude? Eu vou deixar isso em transição só pra vocês verem o tanto que demora. É muito demorado. Meu Deus, cara. Aí só falta porque eu falei, ele vai lá e vai mais rápido. So beat it. So beat it. So beat it. The kick you, the beat you. So beat it. So We beat have it. received a communication request from Dr. Phineas Wells. Opa. Que bom, eu estou esperando notícias There you dele. are, hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Ai, não sei. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kelly.
Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits. First-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Pode deixar. Como é que faz isso? Onde? Ué, lá em cima? Tá. Ah, não, tá aqui. Rapaz, que tela bonita. É um Mass Effect mais bonito. Ai, onde que eu tenho que ir mesmo? Até esqueci. Ih, rapaz. Ih, rapaz, eu esqueci onde que tem que ir. Ué, eu li lá e esqueci, ó. Zé Mané, mano. Tá. É na Vanguarda. Tá, tem duas coisas. Eu acho que provavelmente o manto tá lá em cima, né? Ué, o que aconteceu aqui? I so Isso, né? enjoy watching you sleep for hours on end. É isso mesmo. O manto holográfico projeta um disfarce em você e seus companheiros que concede acesso a áreas restritas. Desde que você tenha um cartucho de identificação correto para a área. As áreas restritas estão fora dos limites para as pessoas não autorizadas, e invasores são fuzilados assim que vistos. Muito legal. Captain, it's quite entertaining the way you drool. And Então descobrimos que used to be more dashing. vai se lascar ainda. Então descobrimos que tem duas armas lá no forjada sob pressão. Essa caveira decorativa é esculpida em rocha vulcânica. Às vezes, perante uma escolha, a única resposta certa é acabar com a pessoa que a propôs a escolha. Tá bom. Então, os textinhos que estavam aqui estavam dizendo que o Phineas tem uma arma estranha lá. E que na Vanguarda tem outra arma lá. A do Phineas seria uma arma que encolhe. De encolhimento e tal. Então, como esporos da bufa de lobo lançados ao vento e pousando em solo fresco, criamos novas raízes. Adelaide. Então, como tem essa arma aí. Eita! A gente vai dar uma
um pulinho lá no laboratório dele pra ver se a gente pega. Esse livro está cheio de orelhas e desenhos nas margens. Isso não é uma petúnia. Então a gente vai lá pra ver se a gente dá uma olhada nisso aí. Cheio de ferramentas modificadas com usos mecânicos específicos. Mexer aqui é pedir para perder um dedo numa serra dentada. Um velho austero de olhar caloroso. Foto do pai da Parvati. Ah tá, eu tô no quarto da Parvati, ó, eu tô moscando. Tô achando que é coisa antiga minha aqui. Índice de literatura proibida. Parte 1. Várias considerações qualificatórias. Parte 2. Principais regras de gerenciamento restritivo. Parte 3. Morais e máximas para a proibição de literatura não ética. Parte 4. A prova do grande arquiteto e da predestinação. Uma refutação dos títulos aqui mencionados. Parte 5. Consequências, mentalidade e desejo do homem quando se perde. Parte 6. Lista oficial de títulos proibidos. Parte 7. Pré-requisitos para prosseguir com a investigação, descoberta e penalização de infratores. Brabo demais. Esses livros didáticos sumiram há mais de um século. As margens estão cheias de anotações e muitos trechos foram descartados. Algumas páginas se soltaram. A cola amarelou e rachou nas lombadas. Os rabiscos nas páginas desses diários são completamente legíveis para qualquer um que não seja o vigário Maximilian de Soto. Dormir não, tá cedo. Impossível de largar. Ordem de Investigação Científica, Departamento de Literatura. Esta recomendação foi aprovada. Lindos da tia Clau. Assinado por Seymour Whitlock. Gostei do nome. Que manteve o recorde de maior número de abates em campo por 3 temporadas consecutivas. E essa cartinha dá pra pegar? É a mesma coisa? Praticamente novas. A maioria dessas figurinhas representa jogadores do Martelos de Hefaisto e dos apoiadores de cepo. Cepo de madeira. Aqui não tem nada. Uma mesinha bonita. Nada. Aqui? Tá. Aqui eu tô voltando, na verdade. Não, vim por ali, tá certo. Ou será que não? Ah, mas não importa. Banheiro. Tá, beleza, então é isso. Então vamos lá na... Thinking of tinkering at the workbench? I used to love watching. Ué, promessas espaciais encontram uma falha em você. Acrofobia. Depois de cair repentinamente de grandes alturas, você já não tem um bom desempenho quando o solo está muito abaixo de você. Efeitos: fobia, destreza -1, percepção -1, temperamento -1. Compensa 1 ponto de talento. Ué. Tá, dane-se. Eu acho que eu quero o quê? Quero velocidade andando. Ó, rapaz. Alex work. Quero velocidade andando pra melhorar a velocidade do meu gameplay. Vigário Max. O que é? Ah, tá, talentos. Hacking, ameaça gerada. Ameaça gerada. Acho que eu vou aumentar a tua vida, vai. Da Parvati não tem nada.
Ah, já mexi já. Tô bem, lembro de nada. Ave Maria. É ok, bem-vindo ao sistema. Tá. Spoiler não. Armas e armadura? Também não. Combate não. Habilidade de reputação não. Furtividade. Ah tá, o negócio do manto. Now I like Beleza. watching you. Cheguemos. Então vamos pra onde agora? Acho que eu vou lá no laboratório do Phineas primeiro. E lá eu vou tentar pegar essa arma aí. Já? Rapaz. Rápido, hein? Preciso não desse aqui. Os ônibus são muito lentos. Tá, e como é que eu desço? Como é que eu saio da nave? Vai. Eu não posso descer, é isso? We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we Oh, are meu still in one queridos. piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Eu vou mandar você ir àquele lugar feio. Isso sim. Cara, eu acho que não dá pra descer, né? Tem que ir direto lá. É isso mesmo? Ah não, tá aqui. Ih, transição. Ah, isso aqui é muito Mass Effect, mano. Meu Deus do céu. Tá bom, eu quero andar com a Parfat, vai. Alright. We are here. I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Ah, sim. Tranquilo. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Não tem problema não. Tá. Por que você tá dentro de uma câmara? Ih. Esse bicho é letal? Ah não, tô dentro do cercadinho. Tão cacete, tão solto. Olha isso aqui, rapaz. Nossa senhora. Dá pra conversar com esses bichos? Não, não dá não. Beleza. Pata de porco. O que é isso aqui? Objeto obscuro no sistema SK. O que é isso aqui? Um bisturi? Ah, o cartaz. Você passou mais de 4 décadas no espaço apenas com a tecnologia dessa pequena câmera para te manter com vida. O resto de seus colegas colonos estão presos em câmeras similares, esperando que você os restaure. Nossa, no começo do jogo eu tava aqui. Oh, capacete de hibernação. Nota de experimento de desibernação. Departamento de PID de armas da JAC. Armas científicas. Armas científicas são armas únicas com efeitos estranhos e poderosos.
Tem o dano da arma científica quanto a força de seus efeitos aumentaram à medida que sua habilidade em ciência aumenta. Os engenheiros da Jock garantem que nossos resultados e cadência de tiro alcancem o céu. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Feel free to try it on a marauder sometime. Que bom. Oh, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got cathenoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Tá bom, tô saindo fora. Falou. Tá bom, vamos se mandar. Ah, não. Destination reached. The Groundbreaker. Can we talk? Opa. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borscht beans she could teach me all manner of stuff. Gosh, no, Captain. I aim to stay so long as I'm welcome. I figured Junlei and I could confabulate over wireless or by message. And maybe when we put into Groundbreaker, I could stop by to visit her sometimes. But only when you don't need me with you. Okay. I don't want to waste your time or nothing. That's not the point. This hackman just knocked out one of my workers. Yeah, with a toss-ball stick, I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back-faced rat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. Going for a stroll around the docking base? Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardettes all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming.
Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Yeah, I reckon you're right. Imagine me wasting my life loading boxes, unloading boxes, watching the ships roll in and take off. Hey, not for nothing, but I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Que vejo por aí. Boss. Não te contratei, sai fora. Tenho que lembrar que aqui é roubo tudo que eu mexer. Tenho mania de chegar nos lugares e já sair apertando pra interagir. Acabar fazendo igual eu fiz lá na cidade lá de Ponta Água. Destruindo, matando todo mundo. Customs and inspection, right this way. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. Can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take... If I have to take a guess as to why, you must have riled up... You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Of course. What am I to you but the guy who's got his eye on your ship? Is there anything else I can help you with? The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Sure thing. Be seeing you. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You're hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice said his name was Grant?
Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Now I've heard everything. You know, it takes more muscles to frown than to smile. Who told you that, Graham? Rizzo's Purple Berry Fudge. A salt sour candy shell caramel. Rizzo's Lemon Slap. Slap your whole family tonight. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are for Have you seen this man? Reward offers for information needed to the capture of wanted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. Have you seen this man? Have you seen this man? Reward offers for information needed to the capture of wanted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. XF411s? And an old Yakita 37? You think they'd let me take it? Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Statistics don't lie. We see a lot of the same faces coming and going, most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. My engineers have managed to keep the heat to livable levels, but all the fixes are temporary. This wound is bound to fester.
Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. They want us to sweat, thinking that'll soften me up for a bad faith deal. If you'll excuse me, they can go fuck themselves. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. A simple question with a complicated answer. One that I unfortunately don't have time to give, not with our situation being so dire. I could explain that for you later, Captain. I mean, the general principle. Not like these particular radiators. You're smart to keep an engineer on staff, Captain. In my experience, all the good techs steer clear of freelance work. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. I keep diligent records of station repairs, requisitions, and available assets, just like my grandmother taught me. The station's radiators haven't changed since her time, and her records say the parts should be there. I trust them. Hold on. There's something you should know before you go charging off. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Those idiots are immune to reason, and they don't much care if the station melts to pieces. They're content to die last. If you could find some way to solve this without violence, I'd prefer that. But more than anything, we need those parts. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Tá, então... This is Halcyon. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the fall. Isso aqui tá pertinho, já vou fazer essa aqui. E depois a gente já encerra. E aí continua no próximo vídeo. Já tá bem longo. Basicamente não fizemos nada, mas tá bem longo já. I know she's in there and you can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Finley. I am not making a scene. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter, Captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Sure is. You need a deft hand to straighten a busted nose or sparkle up those not-so-pearly whites? I'm your gal. Of course, there's not much cosmetic improvement going on at the moment, not without my mechanicals. Where the law is Irian anyway? Sure. How do you think we keep this pile of junk in the sky? It costs bits, and a little prettying up brings in a fair few of them. Or it would, if I had my dang mechanicals. Did he now? The mouth on that man. I swear his late mother'd be ashamed. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Surgery mostly. Medical personnel are difficult to...
The board won't let their doctors and nurses station here, and they own all the medical schools. If we can't hire their people, we can't hire anyone. Everyone on staff here on Groundbreaker was trained by me or Idris. We're good, don't get me wrong. But we've only 2 heads between us, and we don't know everything. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Então basicamente tudo que a gente fazer nunca vai ser aqui, né? A gente vem aqui só mesmo pra pegar as missões. A gente basicamente vai fazer isso. Vem aqui, pega as missões e vai lá. Sempre os... E aí a gente sempre vai conseguir fazer isso aí. Aí eu vou encerrando por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Aí a gente já faz essas... Tem quantas aqui? A gente já faz essas 3 secundárias e vai pra principal. Beleza então. Valeu e falou.